अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा बहराम। आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अब। नाज़रीन, जैसे कि हमें मालूम है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, तो इसी सिलसिले में हम अभी शनकारी में मौजूद हैं, जो कि तहसील बफा पखल का शहर है, उसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम ताजरों से जानेंगे कि वो अपना वोट किसको देते हैं। तो चलिए जानते हैं, हमारे पास ये ताजर हज़रात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो अपना वोट किसको देंगे। क्या लीजिए, एक मिनट हमें देंगे ज़रा। जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं, जैसे भी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप अपना वोट किसको देंगे? हम तो जी मुकम्मल इंशाअल्लाह सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली इनको क्यों वोट दे रहे हैं? इनमें आपने ऐसी क्या ख़ास बात देखी कि आप इनको वोट दे रहे हैं? क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पर नज़रिया ये है कि हम इसको इस काबिल समझते हैं कि इनको तहसील मेयर की सीट मिलनी चाहिए। तबीयत ठीक है आपकी? जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप अपना वोट किसको देंगे? देखिए, वोट की जहाँ तक बात आती है, हम तो अपने इलाके की फलाह और बहबूद के लिए काम करने वालों को वोट देंगे, और उसके लिए मेरे हाथ से बेहतरीन ऑप्शन जो है वो सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब का जो नाम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और हम भी कहते हैं कि भाई नए चेहरे और हमारे इलाके की जो मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल होने चाहिए। जैसे कि अभी और भी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ये ज़्यादा सूटेबल हैं आपके वोट के लिए? जी, ये इस काबिल हैं कि इनको वोट और सपोर्ट दोनों होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि वो अपना वोट तहसील बफा पखल में किसको देंगे। तो चलिए जानते हैं इनसे ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक हैं, तभी ठीक है। जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि तहसील बफा पखल में आप अपना ये मेयर का वोट किसको देंगे? इंशाअल्लाह वैसे तो पहले पार्टीबाजी तो बहुत की है, इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो है ना ये नौजवान का जो आया है सरदार गुलाम मुस्तफ़ा, इंशाअल्लाह उसकी पोजीशन भी अच्छी है, और जहाँ तक इंशाअल्लाह कोशिश हुई तो उसके साथ सपोर्ट भी करेंगे। वो नौजवानों के दिलों की धड़कन है, गरीब का साथी है, वो जिधर भी जाता है जेब से खर्च करता है। उसने किसी सियासी से आज तक जो है ना कोई उस तरह का रिश्वत या कोई भी नहीं किया। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा यकीन तो है इंशाअल्लाह मेयर तहसील बफा पखल बन जाएंगे सरदार गुलाम मुस्तफ़ा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जब आप वोट देंगे या बाकी उनकी पोजीशन कैसी है, वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? इंशाअल्लाह भी आप मार्केट में आएँ, बाज़ार में विज़िट कर लें, आपको इधर से पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह इस दफ़ा उम्मीद तो है सरदार मुस्तफ़ा जो है ना वो इंशाअल्लाह नौजवानों ख़ास कर वो नौजवानों में ज़्यादा मकबूल है ना, तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा वो है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह जीतेंगे। शनकारी की मार्केट में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम ताजरों से ये तहसील मेयर बफा पखल की बल्दियाती इंतखाबात की सूरत हाल जान रहे हैं। तो अभी तक हम जिसके पास भी गए हैं तो वो गुलाम मुस्तफ़ा साहब को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, हमारे पास एक और ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपना वोट किसको देंगे। कैसे हैं जी? ठीक हैं, तभी ठीक है। जी नाज़रीन, जी सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप तहसील बफा पखल से तहसील के उम्मीदवार हैं, उनमें से आप किसको वोट देंगे? हम इंशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह। आप उनको क्यों वोट दे रहे हैं? ऐसी क्या उनमें खूबी या ऐसी क्या बात आपने देखी कि आप उनको वोट दे रहे हैं? बस वो इंशाअल्लाह नए आए और नौजवान का क़यादत है ना, इंशाअल्लाह वो आगे ऐसे चलेंगे। जी नाज़रीन, एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि वो अपना तहसील मेयर बफा पखल का वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप हमारी नाज़रीन को ये बात बताएं कि आप तहसील मेयर बफा पखल का वोट किसको देंगे? सरदार गुलाम मुस्तफ़ा को। क्यों, ऐसी क्या ख़ास बात है उनमें कि आप वो वोट उनको देंगे? अच्छा आदमी है, जवान आदमी है, खूबसूरत है, काम करेगा, बस यही बात है। अच्छा सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं, जैसे कि अभी यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो आप तहसील मेयर बफा पखल में से तहसील मेयर का वोट किसको देंगे? जी भाई, हमने तो मीटिंग भी कराई थी सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब को, तो उसी को देंगे इंशाअल्लाह। क्यों, ऐसी क्या बात है उनमें कि आप उन्हीं को वोट देंगे? बस एक तो यंग है, एक बस मुतासर हुए हैं उनसे, उनकी बात। ऐसी क्या उन्होंने काम किए हैं या ऐसी क्या उनके मतलब बातें सी थी आप उनसे मुतासिर हुए? बहुत अच्छे आदमी है, हमने सुना है उन्हें 2-3 मरतबा, और मुतासर हुए उनसे, उनकी बातों से। जी सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि आप अपने तहसील मेयर बफा पखल का वोट किस उम्मीदवार को देंगे? मैं अपना तहसील मेयर का वोट है वो मैं सरदार गुलाम मुस्तफ़ा को देना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी आजमाए हैं वो सारे ऐसे ही थे। इस बार नया चेहरा एक सामने आए,
तो हम कहते हैं कि हम इसको आजमाएं, ये क्या कर रहे हैं। जी, ऐसी क्या बात है कि आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ ग़ुलाम मुस्तफ़ा को ही वोट देंगे? ऐसी उनमें क्या खूबी है या क्या ऐसी कुछ बातें आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं इस बारे में। बात ऐसी है कि भाई हम इससे पहले हमने जितने भी हैं सबको आजमाया है हमने। सरदार मुस्तफ़ा एक नया चेहरा है और इसने इस बार इलेक्शन की कैंपेन से पहले भी जो है ना बहुत जदोजहद की है इस बारे में, और जिस किसी का काम हुआ है, किसी का कोई सीन हुआ है, इन्होंने किसी को इनकार नहीं किया। तो इस वजह से इस बार हम इसको आजमाना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ओहदा ना होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के काम करवाएं, तो जब ओहदा उनके पास होगा तो वो मतलब सब लोगों के काम करवाएंगे? हाँ बिल्कुल इसी तरह है कि इन्होंने ओहदा नहीं भी था तो इन्होंने बहुत से लोगों के काम किए हैं। जिस किसी ने किसी काम का कहा है तो उन्होंने इनकार नहीं किया उस बारे में। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इस बार मुस्तफ़ा है। अच्छा, आप ये बात बताएं कि यहाँ पर शिनकारी में आप रहते हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी क्या सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो जीत सकते हैं इस बार या नहीं जीत सकते? इस बार तो नज़र इस तरह आ रहा है कि मुस्तफ़ा साहब जो है जीतेंगे। तो उमर नवाज़ ख़ान भी है इसके मुकाबले में, वो भी ऐसी शख्सियत है कि उनकी भी चांसेस हारने के बहुत कम हैं, पर मुस्तफ़ा साहब फिर भी इंशाअल्लाह जो है आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इस वक्त मैं शिनकारी के मारूफ खान प्लाजा में मौजूद हूँ और मुझे काफ़ी हैरानगी भी हो रही है कि यहाँ पर मैं जिस ताजर के पास भी जा रहा हूँ तो वो सिर्फ ग़ुलाम मुस्तफ़ा के गुण गा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि शायद ये किसी और कैंडिडेट का नाम ले लें। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये इनका क्या कहना है इसके बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएँ कि अभी बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप अपने मेयर का जो वोट है वो किसको देंगे? वालेकुम जी, हमारा तो इंशाअल्लाह सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा के साथ वोट पक्का है, तो वोट उसी को देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप हमें ये बात बताएं कि ऐसा ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने क्या जादू किए हुए कि इधर मैं जिस मार्केट में भी जा रहा हूँ, जिस ताजर के पास भी जा रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम मुस्तफ़ा के ही नाम ले रहे हैं? असल में नौजवान की आदत है और नया बंदा आना चाहिए। बार बार वही लोग हमने देख लिए, इस दफ़ा ये नया बंदा है, आ जाए, इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है इनकी, तो इंशाअल्लाह आगे भी यही होगी। तो इससे पहले भी इन्होंने कोई काम वगैरह करवाए या किसी के साथ दुआ सलाम ये सोशल एक्टिविस्ट थे या नहीं थे? हाँ, ये काफ़ी मतलब तगड़े सोशल वर्कर हैं, इसीलिए लोग इनके साथ जो है ना वो खड़े हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मुखलस और निडर लीडर है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी एक और ताजर के साथ हमने बात की तो वो भी यही बात करें। तो मैं काफ़ी हैरान हूँ कि हर एक जो ताजर है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम मुस्तफ़ा की गुण गा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि अभी बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप अपने तहसील मेयर बफा पखल में से जो तहसील मेयर का कैंडिडेट है वो किस कैंडिडेट को आप वोट देंगे? देखिए जी, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, ये 31 मार्च तक हैं, उसके बाद आपको कैंडिडेट नज़र नहीं आएंगे। हमारा एक ही कैंडिडेट है, सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा। उसने अपनी कैंपेन जो शुरू की हुई आज से नहीं की, पूरे 2 साल से उसने अपनी कैंपेन शुरू की हुई है। ये जो आजकल नए कैंडिडेट हैं ये 31 तारीख तक है, 31 के बाद आपको कोई नज़र नहीं आएगा। हमारा नौजवान कायद है, इंशाल्लाह ये आपको 31 तारीख के बाद भी अल्लाह के फजलो करम से नज़र आएगा। जनाब, हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि अभी आप तहसील मेयर बफा पखल में से किस कैंडिडेट को आप अपने वोट देंगे? इंशाल्लाह बफा पखल में सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को वोट देंगे, और इस नज़रिए से वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी इस कौम के लिए अच्छा लीडर साबित हो सकता है और इस इलाके में इस काम रखने की सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह उसे वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। ऐसी उनमें क्या खूबी है या क्या ऐसी बातें कि आप उनको सिर्फ सपोर्ट करेंगे? वो एक अच्छा इंसान है और मुखलिस इंसान है, तो इसलिए हम उसे इंशाअल्लाह दिल से चाहते हैं, उसे वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं जिस ताजर के पास भी जा रहा हूँ तो वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो आने वाले बलदियात है तो इसमें वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? इंशाअल्लाह फुल सपोर्ट है, इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, तो इनसे भी हम पूछते हैं कि वो अपना वोट किसको देंगे। जी सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं, अभी बलदियात आने वाले हैं तो इसमें आप किसको वोट देंगे तहसील मेयर का? ये हम सरदार मुस्तफ़ा। क्यों आप उनको वोट क्यों देंगे? ऐसी क्या उनको खूबी है? नौजवान की आदत है, नडर आदमी है। तो आप क्या समझते हैं उनकी सूरत हाल कैसी है कि वो इस बार जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? इंशाल्लाह जी जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे वो। इस वक्त हम एक और मार्केट में मौजूद हैं और जैसे कि अभी तक मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर ऐसे इसी को देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ही जीतेंगे। लेकिन अभी हम एक और ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, शायद इस बार कोई वो किसी और कैंडिडेट का नाम ले लें। तो चलिए जानते हैं कि ये हमारे साथ जो ताजर हज़रत मौजूद हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। जी सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि जैसे अभी बलदियात आने वाले तो आप इसमें से तहसील बफा पखल में तहसील मेयर का वोट किसको देंगे? इंशाअल्लाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा को देंगे इंशाअल्लाह वोट।
کیوں آپ ان کو کیوں ووٹ دیں گے؟ باقی بھی اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں، اتنے زیادہ امیدوار ہیں، تو آپ ان کو کیوں ووٹ نہیں دیں گے؟ غلام مصطفیٰ صاحب کو ہی کیوں ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ وہ نہ ڈر ہیں، بے پاک ہیں اور انشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جیت کے وہ آگے انشاءاللہ کام کریں گے اور مزید ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے ادھر گاؤں میں میٹنگ بھی کرنے والے ہیں، 2-3 دن کے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر میں جس تاجر کے پاس بھی جا رہا ہوں تو وہ غلام مصطفیٰ کا ہی نام لے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی آنے والا بلدیات ہے اس میں وہ جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے؟ بس انشاءاللہ ان کی کچھ فضا پھیلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ ابھی بلدیات آنے والے ہیں، تو آپ تحصیل میں اور بفا پکھل میں سے تحصیل کا ووٹ کس کو دیں گے؟ وعلیکم السلام۔ اس ٹائم تو غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، اچھی نوجوان قیادت ہے اور ان کو انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ جی سر، آپ یہ بات بتائیں کہ میں جدھر بھی جا رہا ہوں تو وہ صرف اور صرف غلام مصطفیٰ کا ہی نام لے رہے ہیں، تو ایسی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غلام مصطفیٰ کے گنگار ہیں؟ ایک نوجوان قیادت ہے، بات چیت کرنے والے ہیں، تو ایک نیا چہرہ ہے نا، بہت سارے لوگ دیکھیں اس سے پہلے، مگر ان پہ پورا ایک اعتماد انشاءاللہ، علاقے کے کام وغیرہ اس طرح کریں گے۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بول چال بھی سکتے ہیں اور یہ اس سیٹ کے لیے بالکل سوٹیبل ہیں؟ یس، بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو ابھی بلدیات آ رہے ہیں تو اس میں آپ کیا پوزیشن دیکھتے ہیں؟ یہ جو غلام مصطفیٰ صاحب ہیں وہ جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے؟ ماشاءاللہ جو جلسے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو، ہم تو بازار میں ہوتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے اس بات کا نا، تو اس ٹائم بہت اچھی جی السلام علیکم قاری صاحب، اب ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہاں پر تحصیل بفا پکھل میں سے آپ اپنے تحصیل میئر کا ووٹ کس کو دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے اس تحصیل بفا میں اپنا ووٹ انشاءاللہ سردار غلام مصطفیٰ کو دیں گے۔ کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ غلام مصطفیٰ کو ووٹ دیں گے؟ غلام مصطفیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نوجوان قائد ہے، پڑھا لکھا ہے، بشعور ہے اور ہر منشور کو جاننے والا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ووٹ دیں گے اور اس کی فل سپورٹ بھی کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے باقی اس سے پہلے ہم نے جن کو چنا تھا، جن کو ووٹ دیے تھے، انہوں نے نہ تو کسی نوجوان کو کوئی کام کیا، نہ کسی معذور کا کیا، نہ کوئی تعمیر نو کا کیا، کوئی انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے، اس لیے ہم ان کو فیل کرتے ہیں اور اپنے نوجوان قائد غلام مصطفیٰ کو پاس کرتے ہوئے اسے چیئرمین تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلام مصطفیٰ صاحب ہیں یہ آپ کے سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ سوٹیبل ہیں اس سیٹ کے لیے؟ انشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی سیاست کی سیٹ ہونے کے باوجود بہت سارے کام کیے ہیں جو اس وقت گننا ہمارے لیے دشوار ہے، اور اگر گنے تو پورا دن لگ جائے گا۔ تو بغیر اس سیٹ کے، بغیر تحصیل ناظم کے، بغیر کسی رہنما ہونے کے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، جس کا ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس ثبوت ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ثبوت ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے مزید بھی بہت کچھ باتیں ہیں جو اس وقت ہمیں عرض کرنی موقع کے مطابق نہیں نظر آ رہی۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت کام کیے ہیں، تو جب یہ اس میئر بفا پکھل کے چیئرمین ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بہت سارے کام ہو جائیں گے اور غریب لوگوں کی امیدیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بات بتائیں کہ ان کی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس بار جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے؟ جی الحمدللہ، جس پروگرام میں ہم جاتے ہیں یا جس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں یا کسی سے کوئی ملتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں یا کسی محفل میں یا کسی جلسے میں، تو الحمدللہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور باقی جتنے بھی سابقہ یا نئے کینڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ ہم کسی کی سپورٹ نہیں کرتے اور انہی کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر سڑک پر ملے۔ ہم جس مارکیٹ میں بھی گئے، جہاں پر بھی گئے، تو ہمیں ہر ایک غلام مصطفیٰ کا سپورٹر ہی ملے، تو اس امید اور اس آس سے ہم اس سڑک پر آئے کہ شاید کسی اور امیدوار کا ہمیں کینڈیڈیٹ سپورٹر مل جائے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب بھائیوں کا السلام علیکم۔ اس کے بعد میں تو انشاءاللہ سردار غلام مصطفیٰ کا حمایتی بھی ہوں، سپورٹر بھی ہوں اور پکا انشاءاللہ اس کا جنبہ بن گیا ہوں، تو انشاءاللہ ہم سردار غلام مصطفیٰ کو ہی ووٹ دیں گے۔ تو آگے کمپین بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے علاقے میں کمپین لگائی ہوئی بھی ہے ڈوڈیال میں، میں ڈوڈیال کا رہائشی ہوں، سب جانتے بھی ہیں مجھے، تو انشاءاللہ ہر قسم کی خدمت ہمارے لائق جو ہوئی ہم کریں گے اس کی۔ تو آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ آپ کیوں غلام مصطفیٰ کو ووٹ دے رہے ہیں؟ کوئی اور امیدوار کو آپ کیوں ووٹ نہیں دے رہے، صرف اور صرف غلام مصطفیٰ کو ہی آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ غلام مصطفیٰ میں کوالٹیاں ایسی، ہم نے اس کو جس میدان میں، جس گراؤنڈ میں انشاءاللہ آزمایا ہے، اس کو ہر جگہ پہ رات کو دن کو 24 گھنٹے میں ہمارے سر پہ حاضر ہوئے ہو، انشاءاللہ اس وجہ سے ہم اس کے ووٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں۔
جی یہ بات بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیسی ہے؟ یہ جو آنے والا بلدیات ہے اس میں غلام مصطفیٰ صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ پوزیشن تو آپ کے سامنے سارے کراؤڈ کو سب کو پتہ ہے انشاءاللہ کہ کیا پوزیشن ہے سردار غلام مصطفیٰ کی. تو آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی ہی پوزیشن ہوگی اور یہ کام والے بندے ہیں انشاءاللہ. بھائی جان آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ آپ اپنے تحصیل میئر وفا پکھل میں سے تحصیل میئر کا ووٹ کس کو دیں گے؟ جی انشاءاللہ ہمارا جو ووٹ ہے انشاءاللہ وہ سردار غلام مصطفیٰ کا ووٹ انشاءاللہ ہے، جو کہ میرا اکیلے کا نہیں، انشاءاللہ ہمارے پورے علاقے کا ووٹ جو ہے سارا انشاءاللہ سردار غلام مصطفیٰ کو جائے گا. تو انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے ان پہ اور انشاءاللہ ان کو فل سپورٹ کریں گے. اچھا آپ ان کو کیوں سپورٹ کریں؟ باقی بھی اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں، محنتی ہیں، کام کرنے والے، تو ان میں ایسی آپ نے کیا خوبی دیکھی کہ آپ صرف ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیوں جی ایک یہ تو لوگ دیکھتے برادری دیکھتے ہیں، برادری نہیں دیکھتے. پہلے بھی ہم سواتی اور مطلب عوام تنولی دیکھتے رہے ہیں ساری عمر. کسی نے ہمارے علاقے میں کنڈر میں کوئی کام مطلب کچھ بھی نہیں کیا. یہ وہ تو لیڈر ہیں جو ہمارے سر پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ان پر پوری امید ہے ہمارا سارا کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ ان کی پوزیشن کیسے دیکھتے ہیں اور جو ان کے بالمقابل امیدوار ہیں ان کی پوزیشن کیسی ہے؟ مقابلہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرفہ ہوگا یا باقی جو امیدوار ہیں ان کا بھی مقابلہ صحیح سخت ہے؟ جی مقابلے کی بات کریں تو ہمارا اپنے علاقے کی بات کریں تو انشاءاللہ سردار غلام مصطفیٰ کا ٹاپ پہ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہم آپ سے دل سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ نکلیں گے یہاں سے، کیونکہ یہاں سے جیت ہوگی ہمارے علاقے سے. آپ یہ بات بتائیں نا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے، مطلب جو بالمقابل ان کا کون سا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کون سا ہے؟ وہ تو عمر نواز ہے. انشاءاللہ عمر نواز کو ہم توڑیں گے، کوئی اس کا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم غلام مصطفیٰ کو انشاءاللہ جتائیں گے، یہ ہماری امید ہے. ناظرین اس وقت میں شنکاری میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ان ایکسپیکٹڈ منظر ہوا ہے، کیونکہ میں جس سپورٹر کے پاس بھی جا رہا تھا، جس بندے کے پاس بھی جا رہا تھا، جس تاجر کے پاس بھی جا رہا تھا، تو اس نے صرف اور صرف غلام مصطفیٰ صاحب کا انعام لیے. تو یہ میرے لیے ایک حیران کن ہونے کا منظر تھا کہ کیونکہ ہر ایک شخص جو تھا وہ صرف غلام مصطفیٰ کو سپورٹ کر رہا تھا، باقی بھی اتنے زیادہ امیدوار تھے، کسی نے کسی کا نام نہیں لیا. میں ہر جو تاجر ہے اور یا کسی بھی شخص کے پاس اس امید سے جا رہا تھا کہ شاید ابھی جو شخص ہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کا نام لے لے، لیکن نہ جی، جو بھی بندہ تھا وہ سارے صرف اور صرف غلام مصطفیٰ صاحب کا نام لے رہے تھے. ہر ایک مجھے غلام مصطفیٰ کا سپورٹر ہی ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید غلام مصطفیٰ کا نام لینا یا سارے اس کے سپورٹر ہونا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ کہ جیسے ایک تاجر بھائی نے یہ کہا کہ انہوں نے 2 سالوں میں 18 کروڑ کا کام کروا دیے، تو شاید یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے جس وجہ سے یہ لوگ ہیں وہ غلام مصطفیٰ سے بڑے خوش ہیں. اور باقی بھی وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 سال سے سوشل ورکر ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں وہ غلام مصطفیٰ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے بلدیات میں کون جیتا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان حذیفہ بہرام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.